ଲୁଗାଟିଏ କାଚୁଅଛି ପୁଣି ଆଜିଠୁ ତୁମର ଦବୁରକୁ ଜଳିବୁ ଫୋପୁଡ଼ିରୁ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁଗା କାଚଇ ଧୋବୁଣି ଧୋବୁଣି ଲୁଗାଟିଏ କାଚୁଅଛି ପୁଣି କାଚୁଅଛି ପୁଣି ମନ କର୍ମ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ସୁଧି ଜନ ସୁନ୍ଦର ସଭାରେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ ସବୁ ଲୁଗାକୁ ପୁଣି ଯାଏ ଧୋବୁଣି ଅଗ୍ନିଧାସ ବାଜି ଛୁଆ ଯାଉଅଛି ପୁଣି ଯାଉଅଛି ପୁଣି ଜଗତରେ ଥୁକୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁଗା କାଚିଲା କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଧୋବା ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପୁରାଣ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଧୋବୁଣୀ ଚରିତ୍ର ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣର ଲେଖାଟା କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ଲାମ ବୋଲି ତାର ପ୍ରଥମ ନାଁ ହେଲା ଶୁକ୍ଲାମ ଛୋଟିଆ ଘର ଝିଅ ନାହିଁ ଯା ନାମ ଧୋବୁଣୀ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ବିଷ୍ଣୁ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଅଛି ବୁଣି ଏକ ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଗରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଜ୍ଞା ବିକଳରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସବୁ ସିନା ସୁଖ ଦେଲ ହେ ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ନାରୀ ଜାତିଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ମାସର ମାସକୁ ଥରେ ନାରୀ ଜାତି ହୁଏ ରଜବତୀ ରଜ ଲୁଗା କାଟିବାକୁ କେହି ଦେ ନାହିଁ ସେଦିନ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ଧର ବିଷ୍ଣୁ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅମ୍ପର ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦାଦର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦର ବୋଲି ଅମ୍ବରରୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା କରିଲେ ଯେ ଜାତ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରୀ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଝିଅର ନାମ ସେଦିନ ଝିଅ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ଦେଲା କର କି ଅର୍ଥେ ଜାତ ଗଲ ହେ ଜଗତ ଠାକୁର ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଶୁଣାଲ ଝିଅ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଲୁଗା କାଚିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିଗଲା ଝିଅ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ କରିଲା ଗୁହାରି କି କର୍ମ କରିବି ଆଗ କମଳିନି କମଳା ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମାସିକର ଲୁଗା ଗୋଟି ତୁ ନେବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାରେ ନେଇ ତୁ ହିଲ କାଟିବୁ ତେଣୁ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯେ ପୁଣି ଝିଅ ଲୁଗା ନେଲା ଅତି ଯତ୍ନରେ ଲୁଗା ଯେ ଧୋଇଲା କାଚା କାଚି କରି ପୁଣି ଲୁଗାକୁ ଶୁଖାଉଛି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଯାକ ଶରୀର ଯେ ତିନ୍ତି ଯାଇଛି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିନା ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାଟା ଯାଇଛି ତିନ୍ତା ଲୁଗାଟା ତାର ଗବନ ଦିଶେ ସେ ଜାନ ଗବନକୁ ଦେଖିଲେ ବେଦପତି ମତ ଗଜ ଗମନି ଅଳପ ଦେବୟସୀ ତିନ୍ତିବାରୁ ଯେ ଲିଙ୍ଗ ତିନ୍ତିବାରୁ ଯେ ରୁମ ଫୁଟିଣ ଦିଶୁଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପିଡ଼ିଲା ମଦନ ମାଣ ସହି ନ ପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚତୁରାନନ ଯାଇନ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରୀ କି ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଧରିଥିଲେ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରୀ ଯାଇନ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରୀ କି ଦେଲେ ଧରି ମନା କରୁଛି ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରୀ ପୁଣି କର ଯୋଡ଼ି ନଛୁଆ ନଛୁଆ ଅଙ୍ଗକୁ ମୋହର କେତେ ମନା କଲା ନ ସହିଲେ ବେଦ ଭର ମୁଖରେ ବୁଣି ଦେଲେ ଯେ ଚୁମ୍ବନ ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରୀ ସହିତରେ କରିଲେ ପ୍ରେମ
प्रीति करिले हे प्रभु वेदपति संगे संगे शुक्लाम्बरी हेला गर्भवती से गर्भरु गोटिए पुत्र होइला जन्म से पुत्र नाम शुण आइए ज्ञानी जन चतुर्दिश जगतरे जने जना शुणा ब्रह्मांग पुओ तार नारद किना शुक्लाम्बरी गर्भरु नारद होइछि जन्म से कथा कहूची शुण हे ज्ञानी जन पुआ को धरी पुरी वेद बरा ब्रह्मा गले मन कर्ण देई पंडित शुण बारे येडू लुका को धरी शुक्लाम्बरी वैकुंठ को गला शुक्लाम्बरी रूप को गुणी विष्णु दे दर्शन करिला झियर रूप देखि कहंती नारायण मोर झिय होई करिलु तू को कर्म पाप करिले दंड न रही पारिबु ए वैकुंठपुर सत्य कथा झिय लोक मो आगर से दिन सत्य कथा शुक्लाम्बरी देला कही मन इच्छा मते प्रीति कले देव बिही से दिन आज्ञा जमिति कही देला जे मते विधाता पुरुष आसिकरी मते मोर मोर बिना इच्छा रे मते प्रीति कला से दिन भगवान कहिले तो देहरे कोन हला ना विकार दात जे जा देहरे विकार थिबा लोक वैकुंठपुर रे रहि पारिबो नाही बोले झियो आदि तुमर तबुर गु जळिबु थोपुणी रूपरे कार्य को करिबु जन जगत जेते छे नारी जाति समस्त लुगा को थिबु तू काटा समस्त राज लुगा को तू काटिबु ए कर्म कोटि जगत रे तू करिबु से दिन झिया जोड़ी देला कर अल्प दशकु दंड मिले अपार केड़े बड़ पिछा पदल आहे नारायण हरिजन कूल रे होई मु जन्म दुखर कांदी कहू अछि बारी सेदिन कहिले प्रभु चक्र पाणी तिनिटा पुणी तोर होइब जाति मन दे झिय लसुण ए भारती रज लुगा देते बोले मथारे तू नेबू रज की बोली नाम को पाइबू लुगा को धोई आनिले होइबू धोबा बारटा तेनी पारी होई गले बाबा जेते जाति संसार रे पुणी जे अछंती सबु थारु श्रेष्ठ पुणी सेठी होइबू समस्त ठारू श्रेष्ठ से जाति हबर ताना हला सेठी तू लुगा धोई के गले शिवाले लागिबो विष्णुले लागिबो सब देवा देवी आड़े लागिबो तोर वस्त्र हेले सूर्य मध्याह्न को गडिले ऊपर वाला ता पाबाटा नहीं शक्र वाला आज्ञा रजक थिला समय हेले से दिन आज्ञा कहिला तू समस्त कर लुगा धोबू किंतु तू तो देह केबे मारा नाही समस्त कर लुगा से काटि ता लुगा आज्ञा मारा नाही केबे ता देह केबे मारा और लुगा की एटा भविष्य पुराण लिखना हां हां काई से धान वाला कोन वाला उसुना धान वाला आसो एनु आनंद रे बाबू